Okay guys, yan. May nagtatanong paano ko daw ito guys ginawa. Panoorin nyo itong video na ito guys para magkaroon kayo ng idea sa paggawa ng ganitong klaseng floodlight. Yan. Guys, on lang natin guys. Yan, ganyan yan guys, kalakas guys. Yan. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para updated ka. Simulan na natin. Okay guys, ito nga pala guys yung mga materyales na ating gagamitin. Yan, gagamit nga pala ako guys ng itong junction box. Yan, ito yung kanyang takip. Yan. Pero sa ngayon hindi natin to gagamitin takip niya guys. Gagamitin lang natin guys itong kanyang junction box. At itong ating receptacle na 4x4 na ilalagay natin dyan sa ating junction box. Yan, katulad nito guys. Yan, ganyan na yan guys ang itsura niya guys. At gagamit na rin tayo guys nitong ating syempre yung ating 3.2 volts na LED light bulb na 5 watts yan guys. Yan, naka 5 watts at 3.7 volt na LED light bulb. At itong ating module, yung ating tawag dito yung ating automatic module na may remote yan guys. May remote, ito yung kanyang remote guys. May kasama na yan guys kapag bibili kayo. At ito yung kanyang lights on at yung ibang mga sensor. Yan, ganyan yan guys. Kasama yan guys kapag bumili kayo. At yung ating 3.2 volts na LiPo4 battery. Naka 6 amps nga pala ito guys. Yung kanyang capacity. At nilagyan ko na rin guys ng BMS, 1S BMS. Para may protection yung ating battery. At ito nga pala guys yung aking solar panel. Yan, katulad lang ito guys ng mga solar panel ng floodlight para ma-charge natin yung ating battery. Yan guys, sa ngayon simulan na natin. Sa ngayon guys, yan, unahin lang natin ikabit yung ating battery. Yan, i-sticklo lang natin yan guys para hindi siya umalog-alog kapag naikabit na natin. Yan guys, naidikit na natin yung ating battery. Yan, para di siya guys umalog-alog. Yan, at sa ngayon guys, ikakabit naman natin guys yung ating itong ating module, yung module controller, para may on natin gamit yung ating remote. Yan, ito yun guys, yung receiver ng ating remote. At ang connection nga pala nito guys, yan, ito makikita nyo yan guys. Ito yung S, yung ating negative ng ating solar panel. Diyan natin guys ikakabit yung panel. At ito naman yung ating positive. Ito naman guys yung letter B, yung B negative. Dito natin ikakabit yung battery negative. At ito naman yung battery positive. Yan. Itong L, yung light natin guys. Diyan natin guys ikakabit yung positive na lights. At yung negative naman guys. Itong LED bulb. Diyan natin guys ikakabit. Ito yung plus, yung positive, yung L, yung negative. Ayan guys, sa ngayon bubutasan ko lang dito guys para sa ating solar panel input. Ayan guys, butasan ko lang. Yan guys, yan, nabutas na natin guys. Diyan natin guys ilalagay yung ating solar panel input, yung wire ng ating solar panel. Bali, ito yung female connector. Yan, papuntahin dyan sa ating module. Lalagay lang natin yan dyan guys. Yan. Yan. Pag nailagay natin guys yan, isihinang na natin yan guys dito. Dito yan guys natin ihinang. Yan, may letter S, yung S positive at S negative. Yan, ito yung positive ng solar panel. At ito naman yung negative ng ating solar panel. Yan guys. Bali, binutasan ko na rin nga pala guys yan. Para dun sa ating Type-C connector para pag walang araw, may charge natin yan guys.
gamit itong ating type C connector. Yan. Isasama lang natin yan guys sa ating solar panel. Guys, kabit ko lang guys. Sa ngayon guys, hinangan ko lang to guys, yung bawat terminal ng ating module. Okay guys, nahinang ko na guys. Sa ngayon guys, ikabit ko naman guys yung ating type C connector para sa ating charging input. Yan. Dito ko lang yan guys lalagay. Yan guys, yan. Sakto siya guys, yan. Kabit lang natin guys yung kanyang takip para sa kanyang waterproof. Yan. Sa ngayon, ilalagay ko naman guys yung wire ng ating solar panel. Yan. Yan, ito yung ating wire ng solar panel para ma-charge natin yung ating battery. Ang connection nito guys, yan, ipaparallel lang natin guys. Yung pula sa pula, yung itim sa itim, positive sa positive, negative sa negative. Yan, ipaparallel lang natin guys. Yan guys, okay guys, yan, ito yung ating negative, yung itim, yan. Pinarallel lang natin guys papunta dito sa type C, at ito yung positive, yung pula, yan, papunta yan dito, yan. Yung pula dyan sa S positive, at yung itim naman guys dito sa ating S negative. Yan guys, hinang lang natin guys. Okay guys, yan, nahinang na natin guys yung positive at negative. Yan, ito yung ating solar panel input. Yan, gamit itong connector para ma-charge natin gamit yung ating solar panel. Sa ngayon guys, yan, ito namang B plus at B negative yung ating ihihinang papunta dyan sa ating battery. Yan guys, lagyan lang natin ng wire yung ating BMS, yan, papunta dyan sa ating module. Yan, hinangan lang muna natin guys. Ang connection nga pala guys, yan, itong P negative, ito yung ating negative, at ito naman yung positive. Yan, dyan natin guys kakabit yung ating yan, controller guys. Yan guys, ito yung ating positive guys. Lagyan lang natin guys ng wire. Yan. Yan guys, yan. Ikabit na natin guys yung ating positive. Yung negative naman guys, ikabit naman natin. Yan. Yan guys. Okay guys, naikabit na rin natin guys yung ating negative. Sa ngayon guys, kakabit na rin natin siya dyan guys sa ating module. And guys, kabit ko lang guys. A few moments later. Yan guys, naikabit na natin guys yung ating battery dito sa ating module. Yan. Ito yung battery, yung negative, yung positive naman ito. Yan guys. Ngayon guys, kakabit naman natin yung ating lights. Itong ating bulb dito sa ating receptacle guys. Yan. Connection nga pala nito guys, itong L, yung positive, at yung L yung may negative dyan guys. Sa ngayon guys, yan, lalagyan lang natin ng wire yung ating receptacle. Yan, nasa gitna guys, yan yung ating positive. Yan, at yung gilid naman guys yung negative. Ito yung negative. Yan guys, negative yung gilid, at yung gitna yung positive natin. Guys, ito yung negative, yan yung gilid, yung gitna yung positive. Hanapin lang natin guys, yan, ito yung ating negative. Yan, yung negative natin guys. Lagyan lang natin guys ng wire guys. Yan guys, nalagyan na natin guys ng wire yung ating negative. Ito naman guys yung positive guys, yan. Lagyan naman natin guys ng wire. Yan guys, nalagyan na natin ng wire. Ito yung ating positive at negative. Yan guys, kabit lang natin yan guys dyan sa ating L.
L plus at L negative. Yan. Hinang lang natin yan guys dito. Yung negative guys, ay yung pula guys, dyan sa letter L positive. May plus naman yan guys. Kabit lang natin guys. Yan. Yan guys, nakabit na natin yung positive. Yung negative naman guys. Yan sa ating, yan may letter L negative. Light negative. Yan guys, nakabit na natin guys. Sa ngayon testing lang natin guys kung gumagana yung ating DIY na LED light bulb. Yan guys, testingin lang natin guys. Bali sa ngayon ito yung ating remote guys. Wala pa tong tawag dyan yung battery. Lalagyan lang natin guys. Yan, sa ngayon guys nalagyan ko na guys. Testing lang natin guys. Lagay lang natin yung ating LED light bulb para makita natin kung mag-turn on ba yung ating bulb. Yan guys, bali sa ngayon guys yan, nag-turn on na yung ating LED light bulb. Yan, sa ngayon medyo mahina pa guys yan kasi siguro lobat. Yan guys, i-charge lang natin guys doon sa ating solar panel. Yan guys, yan, nag-on na yung ating LED light. Yan, medyo mahina pa guys kasi madaling charge lang yung ating battery. Yan guys, testing lang natin guys dito sa ating solar panel. Yan, kung mag-off ba yung ating LED light bulb. Yan. Okay guys, yan, nag-blink yung kulay red guys. Means, yan guys, nagcha-charge yung ating battery. At nag-turn off yung ating light bulb guys. Yan. Ito yung kanyang blink, medyo slow mo lang guys. Yan guys, test lang natin i-on. Yan. Yan guys. Nag-on lang siya guys, nag-off kasi nagcha-charge yan guys. Mahina pa yung ating battery. Yan guys, bali sa ngayon buuhin ko lang guys. Okay guys, sa ngayon ito na yung ating DIY yan. Nagcha-charge yan guys, gamit yan ating maliit na solar panel. Yan. Nakabilad sa araw. Papunta yan dito guys, yan. Papunta dyan, yan. Papunta dito. Okay guys, sa ngayon ito na yung ating DIY na automatic LED light bulb. Yan, sa ngayon. Yan, ito na yung itsura niya guys. Testingin lang natin guys. Yan, i-on lang natin. Yan. Ganyan na yun guys, kalakas guys. Yan. Okay guys, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para updated ka. Maraming salamat.